Oke, ngomong bahasa Indo. Oh, boleh paham ya kalau Nami cakap Indo? Oke, 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 oke. Oke, so Scalpro Trading Lab nih apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Iya, nanti kalau Naomi tiba-tiba cakap bahasa Indonesia, lalu korang tak paham, boleh tanya direct ya. Sebab mm, Naomi will not close the meeting chat. Okay? Okay, so basically, this program, Scalp Pro Trading Lab, is a short class program by Naomi and Rina. Mana Rina nih? Ada dalam chat tuh? Mana Rina? Ya, itu Rina. Korang kalau nak DM Rina pun boleh. Nanti Rina boleh drop username Telegram ya. Oke guys, so kelas nih free aja, totally free, and korang boleh akses recording video ini nanti dekat Scalpro YouTube channel. Oke, so at Scalpro Trading Lab nih kita akan discuss pasal trading knowledge from basic until advance. And Scalpro Trading Lab nih kita nak buat every Monday and Thursday. Senin dan Kamis. Apa kurang sebut ya? Isnin, betul tak? Isnin kan? So, kita akan buat setiap Senin dan Kamis. But for this week, only Senin lah. Sebab kan, isu udah, apa? Aidil ada. Betul tak Naomi sebut tuh? Sorry tahu. Semua balik kampung ke? Atau kerja aja? Ceh, buat kerja terus ya? Yeay. Lanjut ya. Hari ini kita nak belajar pasal basic about technical analysis and charts. Apa ini? Isnin, Selasa, Rabu. Malaysia, Rabu. Apa kalau Kamis? Kamis apa? Thursday. Apa sebutnya? Naomi orang Indo ke? Naomi ini macam mix gitu. Kalau bapak Naomi from Japan, tapi ibu Naomi dari Jakarta gitu. Oh sama Kamis. Oke, so kita akan buat kelas nih every Isnin dan Kamis. Oke, lanjut ya. So, untuk orang yang baru masuk dunia trading, jangan risau kalau masa korang tengok chart nih kan nampak complicated. Korang percaya tak kalau chart nih hanyalah represent psikologi manusia? Percaya tak? Percaya tak? Senyap ya? Mana orang? Oke, so kita hari ini nak bincang pasal tuh. Kita nak bincang pasal jenis trend, how to read charts and candlestick. So by the end of the session, at least korang udah tak blind lah masa tengok charts, oke? Semua udah ready ke? Kalau udah ready, boleh ketik satu, 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 satu. Ceh, mantap bosku. Termonitor. Oke. Naomi belum share screen lah. Jawab. Nah, share screen. Ini boleh nampak tak? Boleh nampak tak share screen nih? Nampak ya. Oke, jap. Rasanya kena buat macam... Eh, jap Naomi stop dulu. And then share balik sini. Canva. Oke, ini udah nampak ya? Clear tak gambar nih? Clear. Oke. Berisan dulu, boleh? Nah,
Ini cantik. Oke? So, what is technical analysis? Technical analysis is a method of analyzing statistics from past market activity to predict future price movements. So, maksudnya adalah kita study pattern lama untuk paham kemungkinan next movement. Sebab kan dalam market, human behavior selalu repeat. Trader panic repeat, trader tamak repeat, buyer and seller repeat reaction yang sama. That's why chart patterns boleh repeat. Paham tak? For example, kalau kita nampak price lalu reject dekat area tertentu sebelum naik, besar kemungkinan buyer ni masih lagi strong dekat area tu. So, technical analysis nih bukan magic. Dia lebih kepada probability and psychology. Then, why technical analysis? Why not fundamental? Tak may tanya, why trader or scalper likely to use technical analysis? Why not fundamental analysis? So, in my opinion, menurut Naomi nih, technical analysis and fundamental, dua-dua nih important, oke? Okay? Fundamental analysis nih fokus dia kepada suatu aset. Kepada value suatu aset. Betul kan? Contohnya, kalau korang nak trading, korang pasti tengok fundamental dia. Company ini untung ke rugi? How's the economic news? How's the interest rate? And a lot. While technical analysis, yang ini kan, fokus kepada macam apa market tengah buat sekarang. Sebab kadang-kadang good news pun price still boleh jatuh. Kenapa? Sebab market move berdasarkan reaction manusia. Begitu, oke? Kita nak lanjut. Nah, ini ada easy analogy for you to understand why technical analysis, why not fundamental analysis. Think of fundamental analysis as evaluating the quality of a car's engine, while technical analysis is reading the traffic condition. If you're a long-term investor, the engine quality matters a lot. But if you're a day trader or scalper, even a Ferrari can't move fast in a heavy track. So, kalau korang long-term investor, engine quality memang penting, which is fundamental analysis. Tapi, kalau korang day trader or scalper, apa guna Ferrari kalau jalan jam? Market pun sama. Sometimes aset kita bagus, tapi timing entry dia salah gitu ya. And then, here's the 3 main mindset in technical analysis. Naomi nak share yang ini. First, market action discounts everything. Oke? Pergerakan harga dalam market dah mewakili semua faktor lain. Maksud dia, semua benda dah reflect dalam harga. Contoh, news, emotion, fear, greed, apa lagi? Expectation. Semua tuh eventually masuk dalam chart. Sebab tuh ramai trader fokus dekat chart dulu. And second, prices move in trends. Price biasanya bergerak dalam trend. Market jarang bergerak random sepenuhnya. Biasanya dia akan ada direction. Macam trend itu kan ada 3. Uptrend, downtrend, and sideways. Dan tugas trader bukan lawan trend. Tugas trader ialah ikut direction market. And last, third, history repeats by itself. Kurang pasti dah sering kan dengar nih. Sejarah selalunya akan berkurang. Ini paling penting. Human emotion tak berubah. Tahun 2000 orang panik, 2020 pun panik, 2030 nanti pun manusia masih panik. Kenapa? Sebab market digerakkan oleh human emotion. Okay? So, people who conduct research using technical analysis data are called technicalists.
Trader who use technical analysis can be called also as technicalist. Oke, so Naomi ini kan juga trader, korang juga trader. So kalau kita analysis guna technical, kita boleh sebut diri kita pun technicalist macam tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, oke. Ini Naomi nak tes korang. Coba ya, ready for meeting chat, oke? Coba teka apa tren ini. Uptrend, bullish. Iya, let's check. Betul. Ah, ini mah senang aja ya. Oke, ini uptrend or bullish. So, untuk orang yang belum paham, biasanya dalam uptrend nih, trader lebih fokus cari apa? Cari entry apa? Kalau dalam options, kita cari buy. Betul, sudah pandai. Alamak, kurang aja buat kelas ya. Oke, kalau yang ini tren apa? Laju jawab nih. Oke, ini adalah downtrend or sorry, downtrend or bearish. Biasanya dalam downtrend ini kita cari sell. Betul, Idris. Yang ini pakai Xnova ya? Yes, ini pakai Xnova. Sebab Naomi ajar options kan? Oke, last. Korang mesti tahu lah ini apa. Apa nama dia? Yes, betul. Ada nama lain tak? Jeng 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 jeng. Iya, nama dia adalah sideways or ranging or trendless. Yang ini menurut Naomi market paling ramai orang rugi. Sebab market kan tak ada direction jelas. Macam nih. Dia ada naik sikit, lepas tu turun banyak, naik sikit, turun turun sangat sikit, naik sikit, turun banyak gitu. Ya kan? So, ramai trader overtrade dalam nih sebab rasa market nih move, padahal sebenarnya market tengah confuse aja gitu. So, biasanya kalau dalam options nih, Naomi selalu cakap kalau market, oh sorry, kalau market tengah sideways, kita jangan trade atau cari pair yang lain begitu. Oke, mari lanjut. Oke, why we call it bullish or bearish? Ada yang tahu tak? Kenapa kita sebut bullish or bearish? Tak ada yang paham ke? Tak ada yang tahu? Or just tahu nama dia bullish bearish tapi tak tahu kenapa nama dia bullish? Tak ada ya? Oke, so, nah, nampak tak gambar nih? Iya, so bullish is come from bull alias aka apa kurang sebut nih? Kerbau, sapi. Iya, kalau di Indonesia juga kita sebut banteng. Ceh, banteng ya. Oke, kalau bearish nih bear untuk beruang. Lembu, lembu ya. Lembu ini bukan domba ya. Lembu. Oke, oke. So, nah, a bull attacks by thrusting it horns upwards. Nah, ini kan horns dia kalau attack kan dari bawah ke atas. Takkanlah dia attack dari atas ke bawah. Nanti masuk dalam tanah, ya kan? That's why a rising market is called bullish. Kalau price tengah up tuh kita sebut bullish. So, kalau bearish is a bear attacks by swiping its claws downward. Ya kan dia kalau cakar-cakar dari bawah ke atas, cak 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 cak. Takkan dia dari atas ke bawah. Eh, salah salah salah, sorry. Kalau cakar dari atas ke bawah macam nih, cak 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 ya kan.
Gitu. Oke, lanjut dulu. So, sekarang kita nak belajar cara basic membaca chart. Oke? So, chartnya ada tiga benda utama. First, korang boleh tengok nih ada horizontal line, vertical line, and diagonal line. Oke? So, horizontal line nih yang di bawah nih, explain time period. Maksudnya, semakin ke kanan, makin bergerak ke future atau masa depan. Then we have vertical line here, explain price. Oke, makin atas, harga semakin tinggi. Makin bawah, harga semakin rendah. Tapi biasanya yang vertical line nih kita baca sebelah kanan sini price dia. Oke, and last kita ada diagonal line. Explain price movement. Diagonal movement ini tunjuk arah pergerakan market. Oke, kalau diagonal naik, bullish momentum. Kalau diagonal turun dari sini ke sini, artinya bearish momentum. Gitu, ini easy kan? Easy aja ini. Oke. So, Nami nak bagi quiz. Korang nampak lah? Ini chart Xnova from XAU USD pair. Nami nak tanya, korang tampak kan ada letter A, B, and C. The question is, yang A ini represent or explain pasal apa nih? Yang ini. Explain pasal time. Laju pandai. So, dia simak Naomi lah. Iya, masa. Betul. Betul. So, yang A ini represent pasal time period, waktu dia. Dan yang B ini apa? Price. Betul. Dan yang C? Apa yang C? C. Yang C explain pasal. Yes, pergerakan harga candlestick dia, or kita biasa sebut price movement, kayak gitu. Trend is your friend, so never fight the trend. Oke, korang mesti pernah dengar famous quotes nih kan? So, listen, trend is your friend. Tapi, ramai beginner dengar quote nih tanpa betul-betul paham maksud dia. Bayangkan macam nih, korang tengah berenang dalam laut. Tiba-tiba arus laut bergerak kuat ke kanan. Kalau korang ikut arus, korang guna tenaga sikit aja untuk bergerak. Tapi kalau korang dekil nak lawan arus, penat, lambat, dan besar kemungkinan, apa? Drowning, tenggelam. Market pun sama. Bila market tengah bullish, maksudnya buyer tengah control market. Momentum tengah kuat, naik. Tapi ramai trader suka pikir, alah, dah tinggi sangat nih, mesti jatuh. So dia start cari sell. Dan apa jadi? Market naik lagi, dia loss lagi, masuk lagi, loss lagi. Kenapa? Sebab dia coba jadi hero lawan market. Dalam trading nih, market tak peduli ego kita tahu. Market tak peduli kita rasa harga patut turun. Kalau market naik, dia naik. Same goes kalau market nih bearish. Ramai takut nak ikut sell sebab rasa, murah dah nih, mesti naik balik. Padahal seller masih control market. Sebab tu antara skill paling penting dalam trading bukan prediction, tetapi acceptance. Accept apa market tengah buat sekarang. Professional trader bukan cuma jadi paling bijak. Mereka cuma ikut flow market. Sebab kadang-kadang kan, ikut trend yang simple je nih, lebih profitable daripada coba predict reversal setiap masa. Okay? So, remember this line.
Trend is your friend, so never fight the train. Gitu, oke? So, um, how candlesticks are formed? Ada tahu? So, candlesticks are formed because of the continuous battle between apa? Between supply and supply and yes, supply and demand or buyer and seller. Okay. When demand or buyers is stronger than supply, the price moves up and forms a bullish candle. Kalau buyer lagi kuat, harga naik, so menjadi bullish candle. And when supply or sellers is stronger than demand, the price moves down and forms a bearish candle. Kalau seller lebih kuat, harga turun dan terbentuk bearish candle. Begitu. Oke, and OHLC. Siapa tahu apa itu OHLC? Udah tahu tak? Tak tahu kah? Pandai. Jap, sorry. Mm, yes, OHLC is open, high, low, close. Kurang udah pandai, kenapa masih join class? Okay. Candlesticks are also formed of four type of prices. Betul? O is for opening, H is highest, L is lowest, and C is close price. Setiap candle ada 4 data penting ini, oke? Ini, tengok nih, kan? And ini kita sebut sebagai bullish candlestick. Sebab apa? Kalau kita nampak sini aja, pasti sebab dia warna hijau. Tapi macam mana kalau dia warna pink? Kita boleh tukar aja nih warna pink. Gak masalah. And then yang nih, a bearish candlestick. Kenapa kita tahu ini bearish candlestick? Sebab dia merah. Betul memang. Tapi gimana kalau ini Naomi tukar warna hitam, yang ini putih? How to define which is bullish, which is bearish? Kita perlukan OH, LC. Yes, betul. So, dalam candlestick nih, ini kita sebut sebagai body, ya. Dan yang nih, kita sebut sebagai wick or shadow. Yes, yang ini upper wick, yang ini lower wick. So, how to define OHLC, Naomi? Tengok ini. Ini kita sebut sebagai opening price. Semasa market buka, dia akan start harga dia dekat sini. Dan market kan bergerak, market to move. Dia buatlah harga, dia bentuk highest price dia dekat sini. Oke? Okay? And then lowest price dia dekat sini. Pas tuh di mana close dia? Close dia ada dekat sini. Kalau yang bearish, ini open dia di sini, high dia dekat sini, low dia dekat sini, and close dia dekat sini. So, apa beza? Apa beza dari dua nih? Selain warna dia hijau dan merah. Kalau bullish candle, maksudnya ialah closing price nih lebih tinggi daripada opening price. Bearish candle pula, closing price dia lebih rendah daripada opening price. Oke? Okay? So, kalau nanti ini Naomi tukar menjadi warna pink, ini menjadi kuning, tapi yang ini bullish, yang ini still bearish, orang bolehlah define yang mana yang bullish, mana yang bearish, selagi tahu di mana OHLC dia. Oke? Okay? So, nanti in the next session nanti kita bolehlah bincang pasal chart patterns ya. Kita bincang pasal chart patterns and body week candle. Boleh? Lanjut dulu ya. Oke. Ada nama dia doji candlestick.
Tengok ini. Nah, doji candlestick bentuk macam nih. Opening dia sini, high dia sini, low. Oh, sorry, sorry. This is wrong. It should be C ya, guys. Ini C. It should be close price. Yang ini yang L. Nanti Naomi ganti dulu, then Naomi will share this file to channel, oke? Ini open, high, low dia should be di sini. Low, ini yang close. So, apa maksud dia? Maksudnya ialah buyer and seller sama-sama kuat. Oke? And opening price is the same as close price. That's why dia nih tak ada body. Have no body. Oke? Sampai situ boleh paham ya? Oke. Lalu ada Marubozu candlestick. Oke? Boleh korang tengok yang ini. Nah, kalau yang ini open dia sini, high dia sini, low sini, close sini. Open dia sama dengan harga lowest sebab tuh dia tak ada lower wick. While yang close price dia sama dengan highest price sebab tuh dia tak ada upper wick. Sama pula dengan yang bearish Marubozu nih. Oke? Open dia di atas, close dia di bawah. Masih sama. So, Marubozu candle nih have a strong body, almost or no wick at all. Marubozu candle ini candle yang body besar dan hampir tak ada wick. Maksudnya apalah? Maksudnya ialah pressure nih sangat kuat. Kalau bullish Marubozu, buyer dominate penuh. Kalau bearish Marubozu, seller dominate penuh. Oke? Biasanya candle macam ini muncul masa momentum kuat atau macam mau breakout. Gitu ya. So, nanti kalau Naomi tiba-tiba tanya korang, DM korang, apa itu malu bosu? Orang dah boleh explain lah, oke? Boleh ya? Oke, jangan jawab apa tuh malu bosu? Malu bosu tuh company EE lah. Weh, bukan, oke? Mari kita lanjut. Oh, udah sampai Q&A pula. Oke, Naomi ada kan bagi question form untuk korang drop question pasal topik yang kita discuss sekarang nih? So Naomi dah choose three question. And let's begin. Sebenarnya bukan Naomi yang choose question, Rina aja ini. First question. Macam mana kita nak tahu bila kita sesuai untuk jadi full-time trader? Wow, from anonymous. Oke, first, korang kena faham kalau tak semua orang boleh jadi full-time trader. Honestly, bukan masa ada modal besar atau profit banyak. Tapi full-time trader bukan pasal boleh profit. Full-time trader nih pasal boleh survive. Remember ya, boleh survive. Bayangkan macam nih, imagine. Kalau seseorang boleh drive laju, itu tak bermaksud dia sesuai jadi Formula One driver. Sebab kan, profesional bukan dinilai dari satu kemenangan, tapi konsistensi. Dalam trading pun sama. Kalau hari ini profit 500 USD, esok loss 1000 USD sebab revenge trade. Itu bukan konsistensi. Ramai orang nampak lifestyle trader kan. Macam depan komputer, depan laptop, cafe, work anywhere, flexible time. Tapi yang orang tak nampak ialah stress control, emotion control, and discipline. Sebab kan, bila trading jadi sumber income utama, psikologi dia lain. Bila rugi, tak takut. Bila profit, tak tamak. Bila losing streak, tak doubt diri sendiri. Oke? So, sebelum jadi full-time trader, tanya diri sendiri dulu. Kalau aku lost 5 times berturut-turut, bolehkah aku masih ikut trading plan? Nah, korang kena tanya pada diri sendiri. Sebab marketing bukan apa ya, semacam it's not ATM machine, oke? Yang korang boleh tarik duit every day itu tak, oke? Ada hari market cantik, ada hari market slow.
Even ada hari langsung market nih tak bagi setup. So, professional trader nih mesti paham. Kadang-kadang, tak entry pun satu skill yang penting, ya. Self-control is really, really important. Jadi, in my opinion, tanda seseorang dah ready jadi full-time trader bukan sebab dia selalu menang atau profit, tetapi sebab dia dah cukup matang untuk protect capital, control emotion, control diri, dan survive long term dalam market. Ceh, bijak ya? Bijak tak? Nami bijak. Wah, panjangnya Naomi. Ada, weh. Sorry. Malah curhat ini curhat Naomi. Oke, next question. Apa maksud sebenarnya bila muncul doji candle? Question from Muhammad Amir Hafiz. Oh, thank you udah bagi pertanyaan nih. Oke. So, doji ini maksudnya market tengah ragu-ragu lah. Buyer and seller nih macam balance. So, trader kena tunggu confirmation candle seterusnya. Kita buat apa? Kalau tengah doji nih, kita buat apa-apa. Just wait and see aja. Ini yang susah nih, trade control pula. Oke, so kalau kurang tengok doji candle, kurang kena analyze apa candle dia seterusnya. Oke, oke. Ini last question ya? Iya. Time frame mana paling sesuai untuk beginner budget chart from Anonymous? Hmm, untuk beginner nih, eh untuk beginner, hmm, untuk Naomi nih, for Naomi beginner or pro nih sama aja sih, sebab Naomi dari from the very first time Naomi learn about trading and until now Naomi guna time frame yang selalu sama. Sebab guna yang lain tak cocok aja dengan Naomi punya trading style. Sekarang juga kena cocokkan dengan korang punya trading style. Oke, kalau Naomi, sebab Naomi ajar options kan. Naomi explain pasal options ya. Dalam options ini biasanya Naomi kalau Naomi find setup yang cantik, first Naomi akan tengok time frame 15 minutes dia, 15 menit. Kalau 15 menit itu oke, indikator pun sudah oke, Naomi akan cari entry dekat time frame 1 menit. Senang kan? Iya, senang aja. Susah tuh kalau udah tamat tuh. Oke. So, before kita end session hari ini, Naomi nak leave korang dengan satu quote. Don't invest in anything you cannot understand or explain in a paragraph. This quote is by Peter Lynch. Okay, this quote reminds me, ramai orang rugi dalam trading bukan sebab market nih susah, tapi sebab mereka masuk sesuatu benda yang mereka sendiri tak paham. Ramai nampak orang profit, lalu nak ikut. Ramai nampak candle naik laju, pas tu FOMO. Korang tahu FOMO kan? Fear of missing out. Takut kena tinggal. Ramai nampak screenshot profit, terus rasa trading nih easy money. Tapi, bila market mulai lawan direction dia mulai panik, mulai emotional, mulai revenge trade. Dan, apa jadi? Give up. Yes, banyak orang give up. Kenapa? Sebab dia masuk market tanpa betul-betul paham apa yang dia buat. Sebab tuh hari ini kita belajar basic technical analysis bukan untuk jadi trader hebat overnight dalam kejap dalam satu malam, bukan. Tapi supaya kurang paham kenapa market bergerak, kenapa candle terbentuk, kenapa trend itu important, dan macam mana buyer and seller sebenarnya berlawan dalam chart. Oke, sebab bila korang paham sesuatu, korang akan lagi rasa calm, lebih tenang. Ya kan? Dan dalam trading nih, in my opinion, ketenangan lagi penting, is more important daripada rasa excitement. Oke, so
A good trader bukan orang yang selalu menang atau selalu profit. Naomi pun ada loss. Oke? So, professional trader ialah orang yang boleh stay calm, boleh control risk, and boleh survive lama dalam market. So, tak perlu jadi kaya esok. Instant rich, no. Oke? There is no instantly rich, guys. Yang penting, jangan quit sebelum sempat berkembang, sebelum growth. So, lepas nih, jangan tengok chart sebagai garis merah hijau semata-mata. Oke? Coba tengok chart sebagai cerita psikologi manusia. Dalam chart tuh kan, candle terbentuk atas because of human emotion. Yes. Oke, di sana tuh ada rasa fear, ada rasa greed, rasa panic. Oke, ada rasa confidence pula. Semua tuh ada dalam candlestick. Kayak gitu. Oke? So, Naomi harap selepas ini korang bukan sekedar tengok chart, tapi dah mulai paham apa market tengah cuba cerita. Oke? Wih, lama pula ini kelas. Should be ini 30 minutes aja guys, sebab kan short class kalau Pro Trading Lab. Nanti Naomi upload dalam YouTube. Oke, so kalau kurang masih ada question, nanti boleh DM Naomi sebab ini sudah lama. Oke, ya nanti kita lanjut lagi. So, Skull Pro Trading Lab akan lanjut lagi kapan? Isnin next week ya. Oke? And don't forget to follow Skull social media guys. Ini boleh screenshot, nanti boleh cari dalam social media. Gitu. Apa motivasi Naomi sebelum entry? Hmm, Naomi kalau sebelum entry tak ada motivasi, bahkan emotion pun tak ada. Gitu. Oke, live thread Naomi, nak lihat SOP entry Naomi. Nanti kita boleh ya buat next session, another session after Ideal ada nanti kita live thread sama-sama, boleh kah? Boleh ya? Oke, so thank you for joining class today guys. Semoga apa yang Naomi share hari ini boleh bermanfaat. Oke, boleh bagi love, 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 love. Yeah! Oke, jom kita trade, guys. Nanti Naomi reply DM korang satu-satu ya. And kalau Naomi reply-nya lambat, sorry tahu sebab banyak DM masuk. Nanti kalau Naomi tak reply-reply, korang boleh juga DM Reina Sculptor. Oke? Oke, jangan lupa dinner semuanya. Bye-bye. Naomi masih ada janji ya. Kalau Sculptor VIP sudah 100K, nanti Naomi face reveal. Ah, cek, 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 cek. Oke, bye everyone.